Ang pagiging iloy usad sa pinakamalisod pero pinakamasadya na propesyon kag bukasyon san usad na babayi. Dili ini nagakinahanglan san dako na kantidad. Pagkamuot kag pagkamalulot ang kaipuhan sani. Maayo po na aga. Ako po si Dio. Namata ka pa lang? Bangon na! Hamos! Paniaga kita! Usad sa nagakompleto san aton pagkabuhay didi sa kinab-an, kayan aton mga iloy. Sinda ang nagdara sa aton san siyam kabulan sa indatiyan. Nagpadako, kag ginhulma kita sa pagiging usad na maayo na bata, hasta sa pagdako. Sa kada ulit ta sa balay, una-una dayon na mga hungata. Hain si mama. Naglakat si mama? It is always our mothers whom we seek every time when we get home. Because indeed, she is our comfort. Siya ang aton pahuway. And most of all, she is our mother. Pero dili madali maging usad na iloy. Usad na dako na responsibilidad ang maging ilaw san balay. It is also a calling and a vocation because it needs commitment and efforts to fulfill this kind of responsibility. May mga panahon na may pagkukulang ang aton mga iloy dahilan san dili kaya ninda mag-usad, magtaguyod san pamilya. May mga oras na dili nato nakikita pero nagatangis na sinda san sakit san inda buot na dili ninda mahatag sa aton ang buhay na aton deserve. May mga instances man na nagkakautang-utang na ang aton mga iloy just to provide for us. Kag mas lalo na kung nakikita ninda na kita na inda mga anak nasasakitan. How they are able to carry those hardships and challenges. How strong are they, di ba? Pero nakikita tagihapon ang kusog kag nababatsyagan ta ang inda pagkamuot. Just like Mary, our mother. Mary's essential vocational calling is her fidelity to family and living the call to motherhood. Ginpalangga niya si Jose kag Jesus san buong buo. She is our mother and model for all the families and through all generations. Pero ang experiences or eksperyensya ni Maria from the time of conception until Jesus Christ was resurrected, usad na maayo na paghurup-hurupan. Nasaksihan niya ang pagdako, pagkamatay, kag pagkabuhay san iya anak. And how painful it was for her, seeing her child being crucified to death. Pero naging makusog siya, kag nagtiwala san plano san mahal na Dios, that her son is the Son of God, and He will be in His kingdom. Damo san eksperyensya si Maria, na nababatsyagan man san aton mga iloy sa buhay. Because Mary is just a simple woman that committed to God. Let it be done to me according to His will. And yet, they always choose what's the best and right for us. Amo man ini an aton mga iloy, they always make sure na igo kita san makaon, nasa maayo kita nakamutangan, kag ginapaglaban kita. Indeed, Mother knows best. Sa mga iloy, lugod iyo maging ehemplo si Maria, usad na babayi na nagsabat sa panawagan san Ginoo, kag ginhaladan iya sa diri sa pagbuo kag pagpalangga san iya pamilya, nagtiwala kag nagpangaji. Sa mga kaanakan, dili lugod niyo pagsayangon ang panahon na kaupod niyo ang iyong mga iloy, an aton mga iloy. A mother's love is incomparable, an iloy ta ada permi sa aton. How lucky we are that we have mothers, and we are blessed that we have Mary, our mother. How honored we are to be the church today, to have Mary with us, to know Mary, and pray with Mary. May we imitate her virtues of obedience to God's calling, union with others in the body of Christ, and be an active witness for Jesus wherever we go. An aton mga iloy ada permi kaupod ta,
amo man si Maria. She's always on our side as advocate and defender, na ginadara kita pakadto sa iya anak na si Jesus. Truly, to be a Christian, we must be Marian. Mga G kita. Father, source of light in every age, the Virgin conceived and bore your Son, who is called Wonderful God. Prince of Peace, may her prayer, the gift of a mother's love, be your people's joy through all ages. May her response, born of a humble heart, draw your spirit to rest on your people. Grant this through Christ our Lord. Amen. Sa ngaran sa Ama, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.